Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Did you complete yesterday homework? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. Tell me, what do you mean by cell? Tell me. A tiny particle which make the organ and organ system and organ system make a organism. Open your camera. Open your camera. Write down the class starting time. Quick. Yes, a ticky. Open the camera. Don't stop your camera until the class end. Okay? Camera बंद करियो नहीं class सरिया बनता. Okay. My question is, what do you mean by cell? Wow. What do you mean by cell? The smallest or tiniest Okay. Number 1 point. All the living organisms are made up of a cell. All the living organism made of cell. number 2. It is the smallest unit on which life can be exist. It is the smallest unit on which life can be exist. Exist. Number 3. It is the building block of life or structural block of life or functional block of life. Okay? Okay. I think you write note. Write note. Note ଲେଖ ତ ମନେ ରହିବନି. First heading କର thermophiles. Thermophiles heading କର. Heading करो thermophiles. Hello. Yes, sir. हाँ heading करो thermophiles. Ticky camera off କରିପାରିବି? अब करो खाता पेन आना. ପାଚୁ First लेखो. First heading करो thermophiles. Heading करो. yes sir I write down the organisms yes sir ଲେଖୁଛ ନା ଲେଖୁନ? ଲେଖୁଛି living on hot spring are mostly heat-loving bacteria called thermophiles. Called
thermophiles. Sir, in hot spring are be Mostly heat-loving bacteria called thermophiles. अरे यही लाइन यही दिटा लाइन लिखी दिया जल्दी लिखा तो लिखा hot spring means कौन hot spring means cold climate with a high temperature. Cold climate with high temperature. Example Puga Valley in Ladakh. बुझिपाइला hot spring means cold climate with high temperature. Example Puga Valley in Ladakh. Okay. Then heading कर cell. Cell heading कर ये लिख. All living organisms are made up of a cell. The cell represents the basic level at which life exists. अलग अलग पॉइंट कर लिखियो. All living organisms are made up of cells. The cell represents the basic level at which life exists. Okay. Okay, sir. Then heading का types of cell. Then heading का types of cell. On the basis of a number of a cell organism have number of cell an organism have cell is two types. को बेसिस रे केतेटा ता बॉडी रे केतेटा सेल अछि बुझि परछ हेलो Yes, sir. नंबर 1 unicellular number 2 multicellular Yes, sir. then heading करा unicellular an organism whose body consists of only one cell an organism whose body consists of only one cell is called unicellular. Okay.
An organism whose body consists of only one cell. Yes, sir. For example, yeast, bacteria, etc. Okay. Yes, sir. Then heading for multicellular. An organism whose body consists of more than one cell are called multicellular organism. Multicellular. For example, plants, fish, humans, etc. An organism whose body consists of more than one cell. For example, कौन? Plants, humans, fish. Yes, sir. Then heading for cell organization. Cell organization. Top लेखा cell, group of a cell called tissue, group of tissue, organ, group of organ called organ system. ये hierarchy draw कर दियो. Cell, then आरामक group of cell called tissue, group of tissue called organ, group of organ called organ system. पहले. Then heading called limit of a resolution. Limit of a resolution. The limit of a resolution of the human eye which is 0.1 millimeter. Write on this thing. Write down these things only. Only it is a such type question. What is the how much is the human eye resolution? Limit of resolution. It is 0.1 millimeter. This mm per millimeter. Okay. Yes, sir. Okay. Then stop writing. Focus on the study. Look. Yesterday we started from the discussion that scientists are believe that scientists विश्वास करते life कोटू start ହେଇଛି Small water. what small water. Then ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଯୋଉ hot spring କେମିତି କଣ help କରୁଛି କେମିତି କଣ help କଲା ଏ cell ର development ପାଇଁ. Okay. Then ଆମେ ଆସିଲୁ cell ବିଷୟରେ ଟିକେ details study କଲୁ. Then ଆମେ ଜାଣିଲୁ cell two types ର unicellular multicellular. Then ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ multicellular body ନା ଏଠି cell ର organization ହୁଏ.
Cell organization means cell ମିଶି tissue create କରନ୍ତି, tissue ମିଶି organ ତିଆରି କରନ୍ତି, organ ମିଶି organ system ତିଆରି କରନ୍ତି। Okay? Hello? Yes, sir. Then ଆମେ ପଢିଲେ limit of resolution. Limit of resolution means it is a condition, ଏ ଗୋଟେ condition ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଦିଟା object ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବେ। କୋଉ condition ରେ? ଏ object ଭିତରେ distance କେତେ ରହିବା ଦରକାର? 0.1 ମିଲିମିଟର ଆଉ ଆମେ ଆକୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. ହଁ, ଏବେ ଆମେ next ପଢିବା। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This raises an important question: how of cell biology study the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? Look my screen. ये स्टैंडर्ड तुम बुक तुमको क्वेश्चन करूची सेल Sir, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିପାରିବି? ओके करो। देख Yes, sir. ଏଠି କଣ କହୁଛି କହୁଛି ସେଲ ସାଇଜ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମ ଆଖି ଦିଟା ସେଲ କୁ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ବୋଲି ମାନେ ହିଁ ପାରିବନି। ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଇର ଯେତିକି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଯୋଉ 0.1 ମିଲିମିଟର ଆଠୁ ବି ଛୋଟ କଣ ସେଲ ସାଇଜ। ଓକେ, ଦେନ ଆମେ ସେଲ ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ପଢୁଛେ, କେମିତି ଜାଣୁଛେ ସେଲ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି। ମାନେ ସେଲ ତ ଏକରେ ଛୋଟ, ପୁଣି ସେଲ ଭିତରେ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି, ଆ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ପଢୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢୁଛେ କେମିତି କଣ? ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ Microscope. ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ, ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ମେସିନ ଥାଏ ଯୋଉ ମେସିନ ଥ୍ରୁରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଡକ୍ଟର ତମ ବ୍ଲଡ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ମେସିନରେ ଦେଖେ। Yes, sir. that machine is nothing but called microscope, called a microscope। Microscope. ये माइक्रोस्कोप एक्चुअली कौन था? You have learned about convex lens, 7th class रे पढ़ी तो convex lens विषय। Yes, A sir. convex lens are a combination of a lens that is an objective lens and an eyepiece are used for the magnification of an object to make it appear large। look, suppose look my screen, एक डॉट टा मुझे लगेली, देखा स्क्रीन ऊपर एक डॉट टा मुझे लगेली। ये डॉट तुमको कौन पे देखा जाऊनी? कारण एक्चुअल साइज बहुत छोटा, एक्चुअल साइज बहुत छोटा। छोटा। तो ये लेंस से कौन था? ये लेंस से मैग्निफाइंग ग्लास था, लेंस था। एमाने कौन करती ना साइज को 50 गुणा 200 गुणा डबल कर देखाती। बुझीपार? अरे जमी तुम फोन में मन कर गोटे फटो उठाऊच, बुझीपार? से ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटा, तुम जूम कर ना कौन कर Zoom जूम କରୁଛି। जूम କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର, ତାର ରିଅଲ ସାଇଜ ଏତିକି ବଡ, ତମେ ଜୁମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ସାଇଜ ବଢି ଯାଉଛି। Yes, sir. ରିଏଲି କଣ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ସାଇଜ ବଢୁଛି? ଅବଜେକ୍ଟ ସାଇଜ ବଢୁନି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋବାଇଲ ଜୁମ କରିକିରି ଶୋ କରଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଆମ ସେ ପୁଣି କିଏ ପଠାଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ? ଅଲଗା ଗୋଟେ ଆଇଡିରୁ କଣ ପାଇଁ ପଠାଉଛ? ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। Yes, sir. एक्चुअली कौन हुए ये जो कन्वेक्स लेंस था ना आर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन ये कौन करिवो गोटे ऑब्जेक्ट को लार्ज करी शो कराइबो। बुझुची? मनेकर सेल एते छोट आम खाली आखि की देखा जाउनी, किंतु जदि सेल को मो 1000 गुणा बढ़ाई देबी, केते गुणा? 1000 गुणा से देखा जाए ना, देखा जाए ना। Yes, sir. Now you understand how we learn about cell by the help of convex lens, by the help of a convex lens। convex lens is nothing but combination of a lens। lens means ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ କାପାସିଟି ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ମଲର ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ କରି ଦେଖେଇବ। ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ଲେନ୍ସ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମ ଆଖିରେ ବି ଲେନ୍ସ ଥାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ପ୍ରଥମ।
तो दुनिया रे प्रथम सेल विषय किए स्टडी करथिले रोबोट हुक रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ए सेल इन 1665 केबे 1665 रे रॉबर्ट हुक प्रथमे सेल ऊपर स्टडी करथिले बुझी होची यस सर यूजिंग ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप केमिति स्टडी करथिले से नीचे गोटे माइक्रोस्कोप तैयारी करथिले अरे माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी आर एबल टू सी ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन मैग्नीफाइंग फॉर्म ओके माइक्रोस्कोप कौन माइक्रोस्कोप गोटे गोटे टेक्निक बा गोटे मेसीन जहाँ थ्रू रे आमे इनविजिबल ऑफ थिंग्स की जो गुड़ा हम नेकेड आई के देखा जाउनी आमे मैग्नीफाई करी से जिनस को देखि परिबा बुझी होची यस सर तो रॉबर्ट हुक 1665 मसीह प्रथम थर पर सेल उपर स्टडी करते से निजे गोटे सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से निजे गोटे माइक्रोस्कोप डेवलप करते बुझी होची देख यस सर से माइक्रोस्कोप रो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी के देख 200 ରୁ 300 गुणा माने ये डॉट एबे जेति बड़ देखा जाउची मु जदि से माइक्रोस्कोप रे देखिबी 200 गुणा बड़ देखा जीवो बुझी होची ये डॉट रो 200 गुणा जेति बड़ हबो सेति बड़ से ये देखा जीवो माइक्रोस्कोप रे यस सर बुझी होची यस तो प्रथम क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक when he discovered in 1665 how he discovered by the help of a self designed microscope okay ओके सर what is the magnifying जो magnification capacity of that microscope 200 to 300 times okay ओके सर while examining a thin slice of a cork he observed small box like compartment and named them cells okay से कौन करथिले कॉर्क कॉर्क माने कौन जानिଛ ये जो गच्छर चमड़ा ना जो ये एक्चुअली प्लांट सेल को स्टडी करथिले का को प्लांट सेल प्लांट सेल ये एनिमल सेल को स्टडी करथिले रॉबर्ट हुक और को करथला कॉर्क कॉर्क मींस कौन जानिଛ जो गच्छर छिलका छिड़ी साला ऊपर जो तଳ लेवल टा थाए तो यस सर सेटा माने प्लांट बॉडी रो गोटे पार्ट बुझी होची से कौन कले गोटे प्लांट कॉर्क नैकरी तांको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप अंडर रे देखिले देखला पर तांको कौन मिलला बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एई भलिया यस सर कंपार्टमेंट देखो एई भलिया कंपार्टमेंट देखिया मिलला एंते स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट देखिया मिलला बुझी होची सेई हर कंपार्टमेंट ना कौन देले सेल्स आर यू अंडरस्टैंड यस सर रॉबर्ट हुक प्रथमे की सेल आविष्कार करथिले की करथिले प्रथमे सेल आविष्कार किए करथिले रोबोट हुक केबे करथिले 1655 1665 कहार हेल्प से करथिले सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप अच्छा से सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप रो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी केते 200 टू 300 टाइम्स हाँ से कौन करथिले गोटे थिन स्लाइस कॉर्क कॉर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ प्लांट ओके प्लांट रो जो छिलका वाला ताको कहते तो से कौन देखिया को पाइले स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट ओके यस सर हाँ हनी बी रो देखि जदले महुमाछी उड़ी पड़ांती तो तांकर जो रिमेनिंग रही जाए हाँ से जेमिति जो छोट छोट एंते कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थाए से एंते देखिया पाइला हर कंपार्टमेंट ना से कौन देले सेल ओके यस सर in school laboratories light microscope are used to observe object using different objective lens तो school look this is the diagram of a lens this is the diagram of a lens okay यस सर ये ता बेस एठी मिरर थाए एठी हैंडल करिया पई थाए एडजस्टमेंट करिया पई थाए बॉडी ट्यूब थाए एठी देखंती ओके एठी गोटे स्लैब इज स्लैब नहीं यस सर ये स्लैब ऊपर कौन से गोटे से थिंग की रखी ऑब्जेक्ट को रखी एठी थाए ता कैपेसिटी बढ़ाया पई ओके केते टाइम बढ़ाइबो हाँ explore different part of the microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various material लिख दे एक्सरसाइज किछि आवश्यक नहीं पड़िया ओके सर को मु करबी कोडो एक्सरसाइज टा
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ସେଲ୍? ସେଲ୍ ଡିସ୍କଭରି କେମିତି ଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା? ରୋବଟ କେବେ କରିଥିଲା? 65 1665 ରେ। ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2.1 ରେ କ'ଣ କହୁଛି? Let us estimate the size of a cell. ଚାଲ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ସେଲ୍ ର ସାଇଜ କେତେ ବଡ଼। ସେଲ୍ ର ସାଇଜ କେତେ ବୁଝି ହଉଛି? yes sir Take a transparent ruler with a millimeter mm marking. Place the ruler on the stage of a microscope. Focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circle field of view through the eyepiece and measure it in millimeter. Convert the diameter from millimeter to micrometer. Suppose the diameter of the visible field. The real size of the cell using the formula 1 millimeter equal to 100 micrometer. meter First tell me 1 meter equal to how much centimeter? 100 1 meter equal to how much centimeter? 100 meter 100 centimeter. 1 centimeter equal to how much millimeter? 1000 10 centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. बुझिएला? yes sir 1 meter equal to how much centimeter? How much millimeter? 1 meter is equal to 1000 milliliter 1000 millimeter. Then 1 millimeter equal to 1000 micrometer. 1000 micrometer 1 millimeter equal to 1000 micrometer. 1000 micrometer. Then 1 meter equal to how much micrometer? Hmm? so अरे 1 meter equal to 1000 millimeter. yes sir 1 millimeter equal to 1000 micrometer. yes sir Then 1 meter equal to how much micrometer? 10,000 micrometer Look here 30, here 30. Total how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. yes sir 10 lakh. How much? 10 lakh micrometer. The आर मीनिंग कौन? मीनिंग होची गोटे मीटर को मु 10 लाख पार्ट डिवाइड करिवि गोटे पार्ट जेतिक हबो सेतिक होची कोन 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर समान बुझी होची। yes sir आउ थरे यूनिट कन्वर्जन को देखो 1 मीटर केते सेंटीमीटर 100 1 सेंटीमीटर हाउ मच मिलीमीटर 1000 10 1 सेंटीमीटर 10 देन एउट देखो तारे 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर 1000 then 1 millimeter equal to 1000 micrometer. Then 1 meter equal to how much micrometer? 1 lakh 10 lakh Here 30, here 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lakh. Okay. ଏବେ यूनिट कन्वर्जन बुझी पाइल? yes sir चलो आगे रियल लाइफ से पढ़िबा। एस्टिमेट साइज कर ले प्लीज। Suppose 25 cells are seen along. Just wait. It's not important only for Microsoft allows us to see very small structure clearly. Scientists have improved the Microsoft. Later. Personalized implement how to on microscope powerful study. Okay. Then structure of a cell. Then structure of a cell. yes Okay, look. That activity you should perform in your school. Okay. yes sir Because every activity you should perform in your school to understand how the cell, how what is the size of the cell. Remember, it is too small. It is too small.
ତମେ ସିନେ ହନି ହଁ ତମେ ଯୋଉଟା ବି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାବୁଛ ତାଠୁ ବି ଛୋଟ। ଓକେ, then the next is structure of a cell. Okay, structure of a body. What do you mean by structure of your body? If suppose I am asking, tell me what is the structure of your body? The body ର part କଣ କଣ? body ର part କଣ କଣ? head, leg, ear, eye. Are you understand? yes sir. Like this, what is the structure of a cell? Means cell କଣ କଣ ଅଛି? ବୁଝି ହଉଛି? You have learned that cells are organized into specialized tissue and organ and collectively perform specific function. ଜାଣିଛ? Multicellular organism ରେ କଣ? cell ମିଶି tissue ହୁଅନ୍ତି, tissue ମିଶି organ. ଜାଣିନ? Yes sir. For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surroundings. These interactions occur at the cell boundary, where substances move between the cells and their external environment. Even single-cell organisms exchange material and respond to their environment through cell membrane. The first thing is cell membrane. Cell membrane. Membrane. अरे ये गोटे सेल, ये गोटे सेल, ये ଦି ଜଣ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଲ୍ ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ହଉଛି? ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍. ସେଲ୍ the universal feature of a cell. Or cell membrane is nothing but the outer side, the outer Layer. layer of a cell is called the cell membrane. Okay, look, tell me, এই সেল মেমব্রেন ହିଁ ସେଲ୍ ର ସେଇ ପାର୍ଟ ଯେ ସେଲ୍ ର ଇନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି। Yes sir. ଆରେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ୟୋର ୱାଲ୍। ଓକେ, ତମ ଘର ଭିତରକୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା କିଏ କରୁଛି? ତମ ୱାଲ୍ ନା। Yes sir. ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ସେଲ୍ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ, ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରୁ ଅଲଗା କିଏ କରୁଛି? Membrane. Cell membrane. Cell membrane is a thin boundary that surrounded a cell and protect its content. Look, ଆରେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ୟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିଏ କରୁଛି? Cell membrane. ଯେମିତି ତମ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିଏ କରୁଛି? Wall. Well, it defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. ଏ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ? ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍. ପ୍ଲାଜମା Membrane. ମେମ୍ବ୍ରେନ୍. Plasma अलगा, plasma membrane अलगा. ନାଇଁ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍. ହଁ, ପ୍ଲାଜମା ଇଜ ଅଲଗା, ସେ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ, ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ? ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍. ଓକେ, Okay sir. ହଁ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କଣ ବୁଝିପାରିଲ? Yes sir. ତ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ ଏ ଥିନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି. ଇଏ କଣ? ଗୋଟେ ଥିନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି that surrounded a cell and protected its content. ଇଏ କଣ କରେ? ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ବୁଝି ହଉଛି? It defines the individuality of a cell. Okay, tell me. Look, I am drawing how many cell here? Hello? Yes sir. In my screen, I am drawing how many cell? ଆରେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କେତେଟା ସେଲ୍ ଡ୍ର କରିଛି? ତିନିଟା. ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? By looking the cell membrane ନା? Yes sir. Cell membrane, cell membrane, cell membrane. That is written. It defines the individuality of a cell. Means ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଇଏ ପରସ୍ପର ସହିତ କାହିଁକି ମିଶୁନାହାନ୍ତି? Due to cell membrane. Due to Cell ଆରେ membrane. ଭାଇ, ତମ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ କେମିତି ହେଇଛି? By the help of wall ନା? Yes sir. The cell membrane is selectively permeable. Look this term. Cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable. आर मीनिंग कौन देखा? सपोज ये तुम रूम, तुम रूम भीतर कौन समस्त को आसिया को अलाउ अछि? No sir. Some selected person who can come inside your house and go outside your house. Like this,
सेल भितर कौन सब जिन जीवार परमिशन अच्छी नो नो सर। सेल भितर को किसी सिलेक्टेड जिनस ही जाई सिलेक्टेड जिनस लाइक वाटर लाइक ऑक्सीजन लाइक लाइक न्यूट्रिएंट्स किसी सिलेक्टेड जिनस ही बाहर को आसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वेस्ट ओके सिलेक्टिवली परमिएबल एमिति भावना जे ये कांथ भलिया पूरा हार्ड आ भितर के जाई परिबे ना नहीं किछि जिनस जाई परिबो बुझी होउचे यस सर। किछि जिनस आसी परिबो अरे सेल को जिंदा रहिया पई न्यूट्रिएंट्स दरकार ना ऑक्सीजन दरकार ना पानी दरकार ना तो एगुड़ा का सेल थ्रू इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भीतर को जाई परिबे अरे भीतर को ऑक्सीजन जाउची सेल टा को यूज करिवो तार कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो ना यस सर। तो से कार्बन डाइऑक्साइड सेल भीतर बाहर को आसी दरकार ना यस सर। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स एतिकी मन रख which means it allows some substance to pass through it while blocking others किछि जिनस को से भीतर को जीवा को परमिशन दिए किछि जिनस को दिए ना अरे सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स किछि जिनस सिलेक्ट ही रहिछि जोटा सेल भीतर को जाई परिबो आ सेल भीतर भी किछि जिनस बाहर को आसी परिबो सब जिनस नुह जेमि तुम घर भीतर कोन समस्त जाई परिबे नाही किछि सिलेक्टिवली पर्सन You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli of the lungs. How does the structure of a cell membrane in the cells of alveoli control the movement of a substance across it? Like this. ये एक्सपेरिमेंट तुम स्कूल ले करिवे सर बुझी होची यस सर। ओके प्रथमे को सेल मेम्ब्रेन विषय कोन बुझी पाइला को सेल मेम्ब्रेन विषय कोटे पॉइंट सेल ଭିତରେ କିଛି ଟାଇପ ସେଲ୍ ମାନେ ଏଟା କି ଏମିତି ସେଲ୍ କି ଯୋଉଟା କି no 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 listen first thing it is a thin boundary surrounded a cell thin boundary surrounding a cell thin boundary ओके तो काम कर हम केतला नोट लिखि देले यस सर। write down the question who discovered cell but discovery of cell that heading कर discovery of cell यस सर। Robert Hooke was the first person who discovered cell in 1665 Robert Hooke was the first person who discovered cell in 1665 1665 यस सर। using a self-designed microscope using a self-designed microscope यस सर। by examining a thin slice of cork like thin slice of a cork okay yes sir। he observed small box-like compartment named them cells yes sir। okay yes sir। okay write down 1 millimeter equal to 10,000 micrometer yes sir। complete then I have the heading cell membrane or plasma membrane cell membrane
slash plasma membrane. Okay. Yes, sir. First point. The cell membrane is a thin boundary. Boundary that surrounded a cell. That surrounds a cell. Okay. First point. The cell membrane is a thin boundary that surrounded a cell. Okay. Complete. Yes, sir. Then second point. It protects cell contents. सेल भीतर जा जाए तो प्रोटेक्ट करे. ओके. Yes, sir. It defines the individuality of a cell. The individuality of a cell. Yeah, complete. Okay. केतरा पॉइंट कहली. फर्स्ट पॉइंट इट इज ए थ्री थिन बाउंड्री दैट सराउंडेड ए सेल. गोटे पतला बाउंड्री जे सेल को कवर करिछि. इट प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट्स मींस सेल भीतर जो सब जिंस अछि आको प्रोटेक्ट के करूछि सेल मेम्ब्रेन. अब के प्रोटेक्ट करूछि सेल मेम्ब्रेन. ओके. थर्ड पॉइंट इट डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल. अरे ये सेल ठार अलग किए करूछि को सेल मेम्ब्रेन ना. तम तम किचन को तम बेडरूम ठार अलग किए करूछि तम वॉल ना. Yes, sir. हाँ. Then fourth point, it is also called plasma membrane. It is also called Plasma membrane. plasma membrane. Then the most important point, cell membrane is selectively permeable. Cell membrane is selectively permeable. Write on this point. Are you writing? Yes. Then write down selectively permeable means selectively permeable means it allows means cell membrane allows some substance to pass through it Yes, sir. while blocking others. बहुत important concept. 100% one question will come from this part. What is the meaning of selectively permeable? Selectively permeable means it allows means cell membrane allows some substance to pass through it. Means किसी substance ये wall देइकरी भीतर को जीव पड़ाई. सबू नो किसी substance. Yes, sir. Then come to it. What do you infer? देखो गोटे टेस्ट टी देइछि गोटे एक्टिविटी टी देइछि जोज एक्टिविटी तुम स्कूल ले कराइबे. ओके. दि तीनटा कथा एटी प्रश्न उठुछि. सर जदि गोटे वॉल अछि से वॉल दे केमिति आ गोटे सब्सटेंस पास करूछि बुझी होछि. प्रथम रो कहला इट इज लाइक ए बाउंड्री. इट इज लाइक ए वॉल. तो ये वॉल दे केमिति कोन गोटे थिंग्स भीतर को जाउछि केमिति बाहर को आउछि ड्यू टू टू थिंग्स.
one is osmosis, one is diffusion. One is अच्छा ऑस्मोसिस एंड osmosis माने कौन देखो देखो फास्ट एक्सपेरिमेंट उठे भल से पढ़िबा. Let us experiment. Within the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of roughly equal size. कौन करो गोटे पोटाटो को दीटा इक्वल साइज रे कट करो. बुझी होची? हेलो. यस सर Measure and record the initial weight of both the pieces using a weighing balance. प्रथमे कौन करो गोटे पोटाटो को काटी सारला परे ये प्रत्येक पीस को वेट करो ओजन करो. बुझी पाइलो? यस सर Put one piece of potato in a beaker with a plain water. तापरे कौन ओजन कर सारला परे प्लेन वाटर रे ये पोटाटो पीस के नहीं पूरा. ओके. यस सर Put the other piece of the potato in a beaker B with 20% of a salt or sugar solution. देखा प्रथम रे कौन करिवो क्लीन वाटर. प्रथम ये कौन क्लीन वाटर. बुझी पारुछ? बट सेकंड बीकर रे कौन नहीं छो. सेकंड बीकर रे कौन नहीं छो सॉल्ट प्लस वाटर यस सर या फिर सुगर प्लस वाटर. अरे चीनी पानी रे नले लुण पानी रे. ओके. बुझी पारुछ कौन करिवो? यस सर Okay. Leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the pieces. किसी समय पर छाड़ दियो. Okay. यस सर Then measure and record the final weight of each piece. देखा तमे पानी रे बुड़िया पूर्व वेट करथिलो. हेलो. यस सर एबे पानी रे किसी समय बुड़ाई सला परे वेट करो. ओके. ओके सर Calculate the difference between the initial and their final weight. एबे देखो कौन होइतिबो. बुझी होची? यस सर देखा प्रथमे तमे कौन करलो गोटे पोटाटो को इक्वल पीस रे काटी देलो. हर पीस की वेट कलो. वेट कर सारा कौन करलो बीकर ए रे दीटा बीकर नलो. इट इज बीकर ए इट इज बीकर बी. ओके. बीकर ए रे कौन करलो ई खाली पानी नॉर्मल वाटर. ये कौन अछि नॉर्मल. आधे कौन अछि सॉल्ट वाटर और सुगर वाटर. सॉल्ट सॉल्यूशन और सुगर सॉल्यूशन. ओके. यस सर तमे आलू पीस के पकई देला. गोटे घंटा छाड़ी देला. किसी समय पर कौन ऑब्जर्व करछ तमे ऑब्जर्व कौन करिवो बीकर ए मींस खाली पानी जो नॉर्मल वाटर थिला. ये नॉर्मल वाटर रे जो आलू पीस थिला ना ये सोइल करे था. सोइल मींस फुली जाइथिबो. सोइल मींस देखा ये बढिया फुली जाइथिबो. कहिथिबो फुली सोइल करि जाइथिबो. बुझी होची? बीकर बी रे जो पोटाटो थिला देखो केमती श्रिंक मींस सिकुड़ी जाइछि. बुझी होची? हेलो. यस सर यस सर ओके. एक्सपेरिमेंट विषय कहलो केमिति एक्सपेरिमेंट हैला स्टार्टिंग रो कहला कोन एक्सपेरिमेंट मु करूची. सर गोटे नॉर्मल वाटर नेबी प्रथम गोटे आलू नहीं कि दीटा इक्वल पार्ट डिवाइड कली. यस सर तापरे गोटे दी जन को वेट कली. दी जन को वेट को वेट करिए देन कौन कली बीकर ए बीकर बी. यस सर बीकर ए रे को पानी रहिला नॉर्मल वाटर. बीकर बी रे कौन रहिला सालाइन सलाइन वाटर. देन किसी समय पर कौन देखिबी बीकर ए रे जो पोटाटो थिबो से कौन हेतो सोइल हेतो फुली जाइथिबो. बीकर बी रे कौन हेतो श्रिंक हेतो. काहे केला कहि परिबो. सर ताको से सेटा से पांडा डेड हे गेला जस्ट वेट करा बुझी पारिबो. What do you infer? What do you expect in terms of changes in their weight? The weight of the potato piece in beaker A has increased. देखो तुम्हें कौन पाइबो beaker A रे जो पोटाटो नहीं ता weight increase कर जाइथिबो. ता weight कौन हितिबो इंक्रीज हे तो काहे हितिबो रो जानि परिबो. While the weight of the potato piece in beaker B has decreased. beaker B रे जो पोटाटो नहीं ता weight कौन हितिबो डिक्रीज हितिबो. कौन हितिबो डिक्रीज ए रे weight increase होउची आ आलू भी फुली जाउची. हेलो आलू फुली जाउची. बीकर बी रे कौन होउची वेट कमउची आ आलू स्ट्रिंक हे जाउची. आलू
ଭାସୁଛି। ଶ୍ରିଙ୍କ୍ नहीं सुकुड़ जाउची माने मोटा पतला हो जाउची हाँ this happens because of the cell membrane allows water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules कौन पाई कहो देखो this happens because the cell membrane allow water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules. Water moves from an area with more water and less solute to an area with less water and more solute until the concentration in two areas becomes equal. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. एटी कौन होची osmosis एटी कौन होची osmosis हेलो हेलो यस सर भलसे बुझिया चेष्टा कर कौन पाई बिकर ए रे पोटाटो साइज स्वेल हो गला आउ ता वेट इंक्रीज हो गला पोटाटो जो कौन पाई बिकर बी रे पोटाटो साइज श्रिंक हो गला आउ ता वेट डिक्रीज हो गला भलसे बुझिया चेष्टा कर ईच एंड एवरी पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो कौन कहूछ दिस हैपेंस because the cell membrane allows water to move in and out of the cell प्रथम कथा सेल मेम्ब्रेन पानी रो सेल भीतर को जीवा और सेल बाहर को आसीबा को परमिशन दिए जी होचे यस सर बट नॉट द सुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल सुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को से भीतर जीवा को दबनी बुझिला यस सर देखा फुलिला कौन पाई सोइल कौन पाई कला देखा जो धरे खाली पानी रे तुम आलू को पुरैथिला सेते तुम कौन जानि पारुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे पानी भीतर को जाई परिबो बाहर को भी आसी परिबो बुझी होचे यस सर किंतु जो धरे तुम सॉल्ट आउ या फिर सुगर पुरैथिला सॉल्ट आउ सुगर आ भीतर को जाई परिबो नाही मीन्स जो सिलेक्टिवली परमिएबल मु जो कहितले किछि सब्सटेंस सेल भीतर को जाई परिबो से किछि सब्सटेंस भीतर वाटर आउचुछि ओके ओके सर किंतु सॉल्ट आउ सुगर को से भीतर को जीवा को दबनी बुझिएला यस सर तापर देखो वाटर मूव्स फ्रॉम हां द कंडीशन होची या एबे कुह वाटर भीतर को जाई परिबो यस सर वाटर भीतर भी बाहर को आसी परिबो यस सर ताहले कुह प्रथम बिकर रे पानी भीतर को जीवो ना पानी भीतर बाहर को आसीबो कारण सेल भीतर 90% कोन पानी बाहर आसीबो यदि बाहर को आसीबो ताले सोइल केमति कला आ वेट केमति बढ़ी गला मो कथा बुझी पारुछ मो क्वेश्चन बुझी पारुछ यस बुझी पाइली मो क्वेश्चन होची जदी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल भीतर को पानी जीवा को परमिशन दउची पानी आसिया को परमिशन दउची ताले बिकर भीतर जो पानी अछि ये पानी सेल भीतर को जीवो ना सेल भीतर जो 90% वाटर कंटेंट अछि से बाहर को पळेसिबो सर ओके लेट्स भीतर को जीवो ओके वेट वाटर गोटे टेंडेंसी अछि वाटर मूव्स फ्रॉम आर एरिया with more water less solute यस सर वाटर कोड को फ्लो करे water moves from an area with more water यस सर water moves from an area with more water and less solute to an area with less water and more solute until the concentration in the two area become equals means more water and less solute अच्छा कुह पानी रो लेवल सेल भीतर अधिक अछि ना बिकर भीतर अधिक अछि तो बिकर भीतर ताले पानी कोठी जीव कम रु जो अधिक रु कम एरिया बुझिएला यस सर सेकंड कंडीशन ने कोन होउची बिकर भीतर पानी अधिक अछि यस सर किंतु सेल भीतर पानी कम अछि एठी काई भीतर को न जाई बाहर को होउची पानी बिकॉज इट इज सॉल्यूट अछि सॉल्यूट यस सर ए जो नुण मिसै दलना सेथि पाई बुझी होउची यस सर फास्ट कंडीशन ने वाटर बिकर रु सेल भीतर को गला कारण सेठी एरिया देखो कोन लिखिची more water and less solute look water moves from an area with more water to less water पानी कुआडे को फ्लो करिवो अधिक रु कम अरे भाई गोटे बाल्टी रे मन कर पानी बहुत अछि गोटे बाल्टी रे पानी कम अछि त तमे गोटे पाइप कनेक्ट कलो पानी कुआडे कुआडे को चलिवो सर कम रो अधिक अधिक रो कम जो अधिक रु कम ना यस सर
सेम थिंग हियर देखा देखो दीटा कंडीशन रे पानी रो फ्लो हुए प्रथम कंडीशन अधिकरु yes sir कम अधिकरु कम कम एठी कुह बीकर 1 रे पानी अधिक कोठी अछि बिकर वाने बीकर 1 सेल भीतर ना सेल बाहर सेल बाहर तो सेल बाहर माने पानी कोठी जिवो सेल भीतर को yes sir ओके ये कंडीशन बुझी पाइलो yes sir हां बीकर बी रे कोन होची देखा water moves from an area with more water and less solute हां ए yes देखो sir बीकर बी कैसा बीकर yes sir बी कैसा B लेस सल्यूट मीन्स ये जो लुण मिसेइछ ता पई कोन हो देखो केवल से लुण पई ही एते धंदा होची लेस जोटी कम सल्यूट थाए पानी सेटू मोर सल्यूट आडू को पानी आसे फ्लो हुए बुझी होची yes sir अरे जेमिति अधिक पानी रू कम पानी की फ्लो होची yes sir सेमतेटी कोन होची लेस सल्यूट एबे को लुण पानी रो मात्रा सेल भीतर अधिक ना बीकर भीतर अधिक लूण पानी मात्रा बिकर भितरे ताले एठी कोन हुए कोन लिखिछि लेस सल्यूट रू अधिक सल्यूट अगर पानी आसीबो yes sir तो माने सेल भीतर सल्यूट रो परिमाण कम yes sir पानी कोठी आसीबो बाहर को आसीबो yes sir क्लियरली बुझी पारला बुझी पारला बुझ पाइली This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. এই जो होउची जो रिएक्शन ना को कोन कोनती osmosis कोन कोनती osmosis 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 is a process through which water comes from waters yes sir through a movement of water through a selectively permeable membrane. Okay yes sir बुझी पारला बुझी पारला मते दीटा कथा को बुझ पाइली beaker 1 beaker B okay cell cell normal water yes sir solute water अरे solute means जो लुण तो मिसैछ पानी रो टेंडेंसी कोन वाटर रो हाई वाटर टू लो वाटर हाई water to low water हाँ पानी रो फ्लो कोठी हबो वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया विथ मोर वाटर टू लेस वाटर मोर वाटर to less water टू लेस वाटर सेकंड थिंग्स लेस सल्यूट टू मोर solute ओके प्रथम केस रे सल्यूट वल्यूट किछि नाही नॉर्मल पानी yes sir तो प्रथम रूल अप्लाई हबो प्रथम रूल कोन एबे को पानी अधिक को भीतर अछि सेल भीतर ना बीकर भीतर बिकर भितरे तो पानी कोठी फ्लो हबो टुवर्ड्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल yes sir कोठी को ना इनसाइड द सेल ना आउटसाइड द सेल inside the cell इनसाइड द सेल तो पानी जेतोले सेल भीतर को जीवो सेल साइज फुली जो ना फुलियो सेकंड केस रे पानी अधिक कोठी अछि सेल भीतर सॉरी yes sir जो बीकर भीतर बट ये कंडीशन अप्लाई हो परियो नाही ये कंडीशन अप्लाई हो लेस सॉल्यूट को दर अछि लेस सॉल्यूट मींस सेल भीतर लुण पानी अछि कि no yes sir कम अछि ना बाहर अधिक ना yes sir तो पानी रो फ्लो कोठी हो भीतरु बाहर को भीतरु yes बाहर सेति पई सेल कोन हला श्रिंक हे गेला कोन हला सिंक हे गेला बुझी पाइला ऑस्मोसिस yes sir Osmosis is the process through which movement of waters through an selectively permeable membrane. yes sir Tomorrow we will discuss diffusion or in the upcoming class we will discuss about diffusion. In दीटा process काम करे जो सेल भीतर को गोटे जिंस जीवा गोटे जिंस बाहरी बारे yes sir गोटे ऑस्मोसिस क्लियरली बुझी पाइलो yes sir देन हम बुझिबा डिफ्यूजन विषय इन द अपकमिंग क्लास तो तम पई जो ये कोन रहिला होमवर्क कोन रहिला
जोड़ा भी पढ़ेली जो नोट देइछि yes sir. से नोट को मन रखिबो किछि डाउट अछि No sir. काली तो संडे अछि हम सोमवार दिन हमर मैथ जनरल जदि मैथ रहइबो नेक्स्ट वीक तार हम एसएसटी और इंग्लिश पढ़िया Yes sir. मैथ रे कोन पढ़ैतली लास्ट क्लास Sir math से तो